ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে একটি নির্দিষ্ট দল ক্ষমতায় এলেই ১২৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ হবে বলে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিপ্রামথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। একজন বরিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতার এই দাবিকে বোকামি এবং বিভ্রান্তিকর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। ১২৫তম সংবিধান সংশোধন বিল শুধুমাত্র ত্রিপুরাতেই নয়, উত্তর পূর্বের মোট 10টি এডিসি কাউন্সিলেই সমানভাবে কার্যকর হবে বলে মন্তব্য করেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। और ये जो 125th अमेंडमेंट बिल अगर कभी भी लागू होगा तो सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, एक दिन एक संग एक ही टाइम पूरे नॉर्थ ईस्ट में 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लागू होगा। तो आई थिंक दैट, और दे वर शॉक्ड, उनको भी लगा कि ये ऐसा कौन, आप मजाक नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप ये देख लीजिए, उनका ये स्टेटमेंट है। तो वो भी बोले कि नहीं नहीं, ये तो बहुत मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट है और आप इसको सीरियसली मत लीजिए। तो बस मुझे लगा कि हमारे जो तिपरासा है, जो बहुत लोगों को लगता है कि हमारा जो तिपरासा है ना, ये बहुत मतलब कि जो 1970 का जो तिपरासा था, 1980 का जो तिपरासा था, जो गांव में रहता था, जो 1990 में था, वो मतलब कि जो एजुकेटेड नहीं था, जिनको कुछ मालूम नहीं था क्या सही है क्या गलत है, बहुत लोगों को लगता है कि वो तिपरासा आज भी 2025 में वैसे ही तिपरासा है। लेकिन मैं इन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको शायद लगता है कि तिपरासा बेवकूफ़ है, पहले जैसा मासूम है, नादान है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन आपको ये लगता है कि तिपरासा बेवकूफ़ है, लेकिन जब ऐसा स्टेटमेंट्स आता है तो बेवकूफ़ तिपरासा नहीं लगता है, बेवकूफ़ आप लगते हैं। आप सबके सामने बहुत সংশোধনী বিলটি কেবল ত্রিপুরার জন্য নয়, বোরোল্যান্ড, কার্বি আংলং, ডিমা হাসাও, খাসি পাহাড়, গারো পাহাড় এবং অন্যান্যদের জন্য বলে উল্লেখ করেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। ১২৫তম সংবিধান সংশোধন বিল দ্রুত কার্যকর হবে উত্তর পূর্বাঞ্চলে বলেও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিপ্রামথা সুপ্রিমো। 25th अमेंडमेंट बिल पास होगा तो ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, बोडोलैंड के लिए, कार्बी आंगलोंग के लिए, दिमासा हसाओ के लिए, खासी गारो जयंतिया हिल्स के लिए, चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, लाई मारमा के लिए, उनके लिए भी अच्छा होगा। और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको जल्द से जल्द करे, ना कि इसको लंबा खींचे, क्योंकि जितना वो लंबा खींचेंगे बहुत लोग हैं जो उल्टा सीधा स्टेटमेंट्स देंगे और बाद में नुकसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होगा। क्योंकि उनका दिल्ली में तो उनका दिल ठीक है, लेकिन उनके राज्य में, जैसे अभी आज जो स्टेटमेंट आया है, उनके जो वर्कर्स हैं, कुछ लोग का थोड़ा सा थिंकिंग में और सोच में या एजुकेशन में थोड़ा सा कमी है। एनीवे, नो प्रॉब्लम। मुझे लगा कि উল্লেখ করা যেতে পারে, আসন্ন উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে গত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল ভারতের জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের জনজাতি মোর্চার প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাও। বুধবার রাজ্যে ফিরে এসে আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বলে জানিয়েছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার এই নেতৃত্ব। টিটিএ এডিসিতে বিজেপি জয়ী হলেই ১২৫তম সংবিধান সংশোধন কার্যকর হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ জনজাতি মোর্চার এই নেতৃত্ব। এরপরই এক ভিডিও বার্তায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার এই ধরনের মন্তব্য ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিমূলক এবং বোকামি বলে উল্লেখ করেন রাজ্য সরকারে বিজেপির সহযোগী দল তিপ্রামথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।